Grabe! Isa pa, isa pa! Live tayo, live tayo! Wala na kaibig. Baka nasa ilalim, sir! Wala. Tingnan yung mabuti. Okay, okay. Walang laman. Tingnan yung mabuti sa mga mata niyo. Okay. Ang gwapo ng magician. Oops. Oops. Kain pa? Nagsiyakin sa kong cellphone, ha? Very good! Wow! One more! Grabe talaga si magician, no? Dahon pa dahon. Dahon, dahon! Donation! 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 Alas 80 na. Hawakan mo muna. Ipakita natin na walang laban. Di ba? Sir, may laman ba puso mo? Yung puso lang naman. So, alas 8. Pero, hindi mo, balik kayo lang alam. Ah, grabe. Chance, chance. Kasi, alas 8 na. Na ano na yung bawal na, bawal. Hi! Oh, sino yung pinay birthday boy? Birthday boy. Okay. Hawakan mo muna. Ipakita natin na walang laban. Oops. Oops. Oops! Grabe. Oy, grabe. Grabe. Wala pa rin. Wala na naman, wala na kaban. What's that? What's that? What's that? Woo! Wow, grabe. Oy. Woohoo! Grabe talent, oy. Wow! Super Magic Book of Magician. Wow! Okay, okay. Live to, ha? Live to. Sound, lights, and magic. Hey, napasunod, decoration. Dahon, dahon. White tissue. Tissue kasi pobre. Make a fire. Pasok. Oops. Magic Book of Magician. Oh! Oh! Grabe ka talaga, ha?
Todo ka na. Amazing. Wow. Amazing, amazing. Wow. Liban ako, oy. Magician pa, vlogger pa. Salamat, salamat. Libas ako si mong anak, oy. Mayang magic, oy. Pambir, pambir.